हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आज 9 दिन है आम घरे किसी आइस है माँ को सकाशे आउ कौन कौन होउछि आम घरे चलो देखि आम घर आज रोसई आज आइस रोसई होची 9 दिन है 9 दिन मंगला माँ आसते घर को बोली 9 दिन हो पार आज हूँ चिंगुड़ी भजा माछ फ्राए आड़ा चिकेन मटन अबिया खेसारी बहुत छणा होगी पखाड़ खिया खरा मटन चिकेन अंडा देख फ्रेंड्स देखो ये दादार पुअर खाइले बसिकी दादा कौन खाऊ माछ भजा चिंगुड़ी भजा पखाड़ तो खेसारी पकुड़ी चुना माछ ये देखो आज्ञा ये जो जला चुना माछ ये बहुत माने बढ़िया पिलाटा केते पाठ पढ़ी पकाउछि एटा खाई चली ये ता मम्मी ताको खोई दउछि ये सेठी बसिकी पाठ पढ़ुछि खाउछि तारा चलेछि पखाल भात आ माछ छणा टिके खाई दबा माछ छड़ई दिने से बड़ बुनी मामा कोन करछो माछ छड़उछि किना किणी करिया ପାଇଁ कि बसले पखाल भात माछ भजा दुटा खाईदे नाना मु दादा खाईदे टे पेट शांति करदे जाकि बसी जाऊँगी खाई आसी सारिकी जाऊँ पाठ पढ़ेबी पिला मटन कषा मटन मसला कषा चलती आलू छणा हो जाइए आम ए मटन पकाउछ इाड़ ना मामा पकाओ पकाओ आमर भी मटन पका चली मटन मसला रे कषा होउची आपण माने देखुसंती मामा से कंसा रे कौन से कंसा रे चर्बी अच्छी देखो कंसा रे चर्बी प्रेसर कुकर आसानी प्रेसर कुकर रे मटन टा हम मटन कषा हो गला कषा मटन टा पशुची प्रेसर रे प्रेसर रे बसीगला मटन पानी दिहब प्रेसर रे सीटी दिहब आलू पड़ो सीझी जाए एपटे भी मटन बसची प्रेसर कुकर रे देखो तो नहीं नहीं मजा हो मामा आई लो ये तुम के क्लीन हो गोटे ब्राइटनेस गोटे कौन कैमेरा बढ़ी तुम कर मोर कैमेरा भल उठे चिकेन तो पूरा मटन हो गला पूरा ओके खोला है गरम गरम मटन खुड़ी पूरा रोसे करके आइले
କହିଦେଲେ ମାନେ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଆମର କଷା ହେଲାଣି, ମଟନ୍ ସରିଲାଣି, ମଟନ୍ ତରକାରୀ ସରିକି ଏବେ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମା ପାଇଁ ଏଠି ନିମକୋଡ଼ ଭଜା ହେବ। ମା ଖାଇବ ନିମକୋଡ଼ ଭଜା। ଚିକେନ୍ ତେଲରେ ଖରଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ପଡ଼ିବ ଚିକେନ୍ରେ। କଷା ମସଲା ଆଗିଲାରୁ କଷା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। କରୁଛ ସାଧାରେ ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଦାଦା ଆମର ଖାଇବେନି ଆଇଁଷ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରେ ହେଉଛି। ଜାମୁ ଜଲପି ବୋଲି କିଛି ଦିନ ସେ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରେ ହେଉଛି। କରୁଛ ମୁଁ ଆମ୍ଲେଟ୍ କରୁଛି, ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍। ଆଇସ୍ ଖାଇବନି, ତାପରେ ସାଧାରେ ହେଉଛି। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍। ତୋ ହାତରେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଟିକେ ଚାଖିବା। ସାଲାଡ ହବ ଏଇକା। ଏଠି ଅଜା ଖାଉଛନ୍ତି। ଅଜାର ମମି ଏଠି ଦଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଅଜା। ଇଏ ଆମ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆଉ ମିଟୁ ରଖିଛୁ ଆମେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମିଟୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରଖିଛୁ ଆମେ। ଦଇନିଅ ମାମା ଟିକେ ଆଇଲ। ଭାଇ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ମଟନ ତରକାରୀ, ଭାତ, ସାଲାଡ଼, ମାଛ ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ଆୟୁଷ ଖାଇବ, ଆୟୁଷ ଖାଇବ। ଭାଇର ନାନାର ଆସିଲେଣି ଅଇକା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଘରକୁ। ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ମଟନ୍ ଟିକେ ଲାଗିବ? ସାଧା। ଦୀପା ଦେଇ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଭାତ, ଡାଲି, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ସିଏ ସାଧା ଖାଇବା ଲୋକ, ସେ ସାଧା ଖାଇବ। ସେ ଆଇଁଷ ଟୋଟାଲି ଖାଏନି। ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ରେ ଯାଉଛି। ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଚାଲ କାଟ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ଘରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ।